बनक देने फिर बरसी हुआ तो बड़ा गोश की बात आती थी क्यों दे गया दुनिया दा अल्लाह अल्लाह अच्छा एक कथा को बात चाची ती जो नमाज कान बचपा चाची ती जो दी वजीफा बचपा चाची ती जो दरूद शरीफ बचा चाची ती जो इबादत बचा चाची ती को जी मिलने की ना बचाओ तो सुने ले शेतात की को है एक इधर शेरों हमारे बेलागान तो होवे लेकिन टाइम निके तुम्हारे सुनाई अल्लाह अकबर ती तो इला कोई लेकिन दूसरा जो नेर जमीन हुई दे चुरी कोई वक्त वापस दी जमीन हाथ तो पेलाल छे अब तो चारजन बेटा वहाँ गरीब लोग काय खबरदार मारे जरूरत वाल दे जमीन गान कब्जा करे रखे दी और लंबा लंबा सजदा करती तोर कबूल हो जाबे एतने कहছে कि नमाज तुम्हें धर्म जानो चोरी तुम्हारे पेशा नमाज तुम्हें धर्म जानो चोरी तुम्हारे पेशा अरे वही नमाज कबूल होबे केमने करिस आशा नमाज हইলে ना दे तोर नमाज हইলে ना दे तोर केने के नमाज गान এই যে মানুষের জমিন গান পেলে রাখি কাল কিয়ামতের দিনা ওই তোর নামাজ গান ले লিবে আল্লাহু আকবার তাও पर थप्पड़ उठा लो तोर रोजाडा रोजा तोर वही ले लिबे कारो तोर पर जुल्म कही तोर वजीफा वही ले लिबे जतनी कही दुनिया पहले देख दूसरा जने आइबटा निकली बार पहले तोर निजेर आइबटा देख तोर भीतर की छे अगर की ठीक छी त तोर सब कबूल छे जोरे कह सुभान কিবা কও हां अच्छा এলা তোমার গপ ফের দড়ি ছেড়ে পড়ো জোরে জোরে পড়ো গোক দে পড়ো আল্লাহুম্মা বাড়াই মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদানা মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবেনা गोक दे पानी के गोक दे पानी मौलाना मुहम्मद वाला आली सैयदना मौलाना मुहम्मद इंसाफ निजे लोगो ती पहले देख ये नमाज पढ़ना आसान है नमाज को बचाना बहुत मुश्किल है रोजा रखना आसान है रोजा को बचाना बहुत मुश्किल है ज़कात देना एक तरह से आसान है ज़कात को बचाना बहुत मुश्किल है ईमान अल्लाह अकबर किसको मोमिन कहा जाता है मोमिन वाक़या कहते कि देशित को ही उर्दू नी छाटिंग खाट में उर्दू छाट लगो बेदे फिर तकने ये मुफ्ती लालू मुफ्तियाने दिन लोग तुम उर्दू सुनते रहें हमरा देशित को जी ताके तुम बुझे लो देखो भाई हदीस तो हमारी डाकता पढ़ी उलमा से पूछो मुफ्ती से पूछो अल्लाह अल्लाह मुकर्रिर से पूछे लो अगर कारो दिल्ला तुम बेजा दुखायन शरीयतर खिलाफ एतबार से तुम दुखायन तो बाबू रे तोर वजीफा गान बचपर पहले वा से माफ ले ले वरना अल्लाह नबी प्रमाण कर दिए अल्लाह नबी कहছে কিয়ামতের দিন এই তোকরি খান বুঝবার কোশিশ করো তোকরি তোমরা তোমাইনে বহুত শুনেছেন लेकिन हमरा जिले जिला बात बोलছি एला बात गुदी जहंडत राखो जानेन मोमिन का कहছে मोमिन वही ये दूसरा मोमिन भाई दर्द जमने समझे अल्लाह अकबर यानी मतलब एडा वाक अगर तकलीफ है तो तको तकलीफ होबा चाहिए वहाँ अगर परेशान छे पूरा परेशानी तको झिलबा चाहिए मतलब एडा आला जुगदा देखो दी जमानाटा एमन ओसिए अगर ती पैसा वाला छी आला जी पैसा वाला छी तोर घर जगह जमीन बहुत छे तोर बेटा भारत कमा छे तो मारुति कार तोर घर छे मोटरसाइकिल तोर घर छे सोना चांदी तोर घर छे आज जदि ती पैसा वाला बस्तीरात होई लेकिन ती हज करबार तना तो पहले साज ही लेकिन एकटी चीजेर कथा जवाब दे मोक कि तोर कट्टर दे एकटा गरीब लोग छे वार घर जे चारजन बेटी छे तको तो पूछबार हक छे कि भाई ती बेटीला केन करे बेहाबो ती तो गरीब लोग तोर चारजन बेटी रे भाई ती केन करे बेटीला बेहाबो कम से कम कथारा कय तो हिम्मतटा दे ना ती दान দিব আপনি 15 লাখ দান দিব আপনি 11 লাখ দান দিছি তি আলাতি 12 লাখ তে শুনেলে তি যে এতরি দান দিছি একটা গরিব লোক কেন করে দান দিবে তোর দেখা দেখি তো আপ গরিব লোকটাকে কম সে কম 5 লাখ টাকা দান দিবা হবে তে দানের নওয়াজলা পয়সাওয়ালা লোকলা বাড়ালেন শুনেলো আমার লোক কোলে কোলে তোমার লোক পয়সা আছে তোমার বেহতরিন দুলার যে দুলার দানে আর फिर দুলালা হইয়ে বাপ রে ফন্নার কর যাবা হবে কেন দে মি তো নকরি মান লোক তোমার কর মুখ ভেল্লা দান দিবে নিয়তটা দেখো কেনে হ্যাঁ আল্লাহু আকবার কবিরা তাইতানে বাংলা কছে কেমনে বিহাবে আল্লাহ এ গরিবের বেটি কেমনে বিহাবে আল্লাহ এ গরিবের বেটি বেটার বাপ মাঙ্গেছে
पांच पेटी। बेशक 5 পেটি মাগাছে বাবু, গরিব লোকটা রিকশা চালা ভাত খাচ্ছে, টোটো চালা ভাত খাচ্ছে, মা কেন করে 5 লাখ টাকা দান দিবে? তুই যদি 10-12 লাখ দিস তোমাকে তো 5 লাখ দিবে, কেন করে দিবে কহ দি? আল্লাহু আকবার। আমরা জেলা কাটা কোবার আমরা জরুর কহে দিব। শুনেলো বেশি বেশি সওয়াবের हकदार कुंडे बनबन। এটা কথা না কহেন कि बिहार में हमारे बहुत बड़े बड़े रईस हैं तो एक बहुत बड़ा मीनार बना दे। लेकिन मीनार बना देने से पहले गरीब की लड़की की शादी दे दो। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। एक गरीब की लड़की की शादी दिला दो, फिर देखो फतवा पूछो, फिर फतवाटा पूछिस के हुजूर हमरा मिनारटा छोटो बनाई दी, गरीबेर दिला लड़की शादी करा दी, सवाब बेশি করেছে। জোরে কও কে? अरे गोक देखो। अच्छा मजारेर मिनारटा और मजारोते चादर लागाली चढ़ाई जाची, हजरत हमें कहने दिले मजारोते खाली चादर ला चढ़ाई जाची, चढ़ाई जाची, चढ़ाई जाची। हमरा नहीं कोजे देना चौरान, लेकिन सुनो पीर साहब की जार धरছে আল্লাহ মাফ করো, আল্লাহ মাফ করো, हम तुआ পড়ছি। लेकिन आला हजरत लिखेছে ये की चादर काफी है। जोरे कहो बन गए, जोरे कौन सुभान अल्लाह। अब तुम्हारा 12,000 13,000 14,000 15,000 যে চাদরটা তোমার চড়ানা কেউড়ে জরুরি છે, লাজিম মলজুম बताओ। আর अगर যদি মাদ্রাসার মসজিদের ইমাম যাবে 500 টাকা দিবা হবে। আলাদা আমার চেরাগ দিনাজপুরে কত মত মাঙ্গেছে না তোমার লোক? দিল্লা তোমার পিগলিল কি কত টাকা হয়? 10,000 টাকা হবে, 10,000 টাকা হবে। ইয়াখান খালি শাদি তোমার জেলা খরচা করছেন, প্যান্ডেলটা তোমার 2 লাখ 1.5 লাখ, জেলা খালি খাবার তৈয়ার করছেন, বারাতি লাভ হচ্ছে, বারাতি লাভ হচ্ছে। কিসম মিনি को जो अल्लाह माफ करोगे যেটা হক বাত আধা আধি খাঁচা আধা বরবাদ করছে। ওটা দিল্লা তোমার সহিল, তোমরা জেলা খালি ফাটাকা জেলা খালি বরবাদ করছেন টাকালা, ওটা তোমার দিল্লা সোবে। ইমাম সাহেব যদি মাদ্রাসার তানে 5,000 টাকা মাঙ্গে তা দিল্লা তোমার নি পিগলিবে। सुन लो मैदान क़यामत में इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। फजूल खर्ची तुम कर रहे हो, इसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर तुम यानी फटाका पे अगर 20,000 खर्च नहीं करके ऐलान शादी के लिए 5,000 खर्च करके 15,000 मस्जिद और मदरसे के नाम से दे देता, कामयाब नजर आता, कामयाब नजर। सुभान अल्लाह। এগুলা নি করবে? বাপ রে বাপ ওহেন কেনা। আর চারি গাড়ি করছে, গাড়ি লাত খালি 2জন 4জন 2জন 4জন ये দেখাচ্ছে है ना। চারি গাড়ি করে पैसा लो लोग तो भाई कार बात कंदा छे बाबू, इतने बड़े बारात कर रहे, इतनी गाड़ी दुनिया राता ने কি করিলাম দুনিয়াতে আসিয়া, চিন্তা করে দেহ করে মন ভাবিয়া। রে দুনিয়া রে মোহাব্বতে পহরিয়া, আল্লাহ নবী গেলাম ভুলিয়া। सुनमे ना नहीं सुना बोलो कहो के सुनमे हाथ उठाओ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह खाली दुकान मकान बागान गाड़ी शोहरत दबदबा बस यही रात दिले पये ना मस्जिद दी ख्याल ना मदरसा दी ख्याल। बोल তোর ঘরের খরচা 25,000, তোর ঘরের খরচা 30,000, একজন ইমামক 5,000 টাকা দলমা দিলে ওর দিন কত পড়ে, ওর পরিবারটা গুজর বছর যাবে। কবি চিন্তা কহি, কবি সোচি, কবি ফিকর কহি। আল্লাহু আকবার। তিজা হবে তে ইমাম সাহেব, 40वां হবে তে ইমাম সাহেব, 10वां হবে তে ইমাম সাহেব, বর্ষি হবে তে ইমাম সাহেব, ভূত গল্লে ফুক পাঠাবে ইমাম সাহেব, जनाजा होवे तो इमाम साहब। लेकिन ए जेला घर कोईती, जेला मकान को लोती, जेला दुकान को लोती, जेला कारोबार को लोती, जतनी खाई झमेला फैला ही एला झमेला औलादेर मोहब्बतत, बीबीर मोहब्बतत, बच्चार मोहब्बतत, मकानेर मोहब्बतत, दुकानेर मोहब्बतत, कि कारोबारेर मोहब्बतत, मारुति कारेर मोहब्बतत। हमा कहली बात आज तुम्हार 5 वक्त नमाज के ना कज़ा होते, यही तो है ना। दौलत कमाने की ही मोहब्बत तो है ना, शोहरत
जमाने ही की मोहब्बत तो है ना, तिजारत में फौकियत से कामयाबी होने की तो दलील है ना। फजर की नमाज जा रही है, असर की जोहर की नमाज जा रही है, असर की नमाज जा रही है, मगरिब की नमाज जा रही है, इशा की नमाज जा रही है, जुमे की नमाज जा रही है। अल्लाहु আকবার। দুনিয়ার দানে মরে গেল, লেকিন শুনে লে যেই গুনাহ আগলা তোর বন হয়ে যাবে, ওই বেটা যেই বেটার তনে कि मकान खान खूबसूरत बना लो, दुकान खूबसूरत बना लो, चाय बागान ती बना लो, मारुति कार ती ली लो, मोटरसाइकिल ती ली लो, যেই বেটা বেটার তনে কি এতদি কোলো ती पैखाना घोट्टा बाथरूम दाও ती मरमर लगाई लिलो, लेकिन যেখন আকলা বন হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার। শুনে লে प्यारा बेटा যদি কইস যে বাবু একটা বাত শুনদি তোর পরে একটা হামাক একটা কথা কথা আছে, তোর বাপের মোহব্বত কথা আনছিল, কচে বহুত মোহব্বত ছিল গে মোর বাপ, কুল জান মোর ফাড়ি আছে গে মোর বাপের তানে গে। তা বেটা একটা কাম কর দি, যখন বহুত মোহব্বত ছিল তা তোর বাপের কবরটা তুই সুতে না ওজন করে দেখতে হবে, খালি একবার সুতে তো ঠিক খুদা জ্ঞান আনি কবরটা একবার খালি সুতে তো ওটা বেটা সুত পেয়ে বলো কারো কবরত কই সুতবে বলো। अंधकारे कबरते राखिया सबाई आजबन बाहरी फिरिया, तब की होबे साहबे काटी बन रे गुरुजन रे मारी बन, हाय रे हाय आगुन लगाइया दीबन तुम्हारे कहले जाय। ओकुन गाना यानी कबरटा যেকোনা আগুন খান আল্লাহ লাগাই দিবে, কেন লাগাই দিবে? ফজরের নামাজ পড়িস নীতি, জোহর মাগরিব এশা পড়িস নীতি, ঝুট তি বলিল, গীবত তি কহিল, বুড়াই তি কহিল, ঝামেলা তি লাগাইল, পার্টি সাটি তি করছিল, পার্টি করবা মানানি করছি, পার্টি করে ওইটা পার্টি যে মুমিন ভাই তকলিফ না হোক পার্টি কর, এইটা ওইটা পার্টি না করিস যে সিয়াসত সেবার মাথাটা ফাটাই দে, ওটা পার্টি না করিস যে दूसरा ভাই যেছে কল জাহানত চোট ওসব, ওটা পার্টি তি না করিস যে दूसरा ভাই জবিন গান চিন্তাই করে লিব, ওটা পার্টি তি না করিস যে তোর যেছে মুমিন ভাই তকলিফ পৌঁছে যাক, ওইটা পার্টি কর, ওইটা সাটি কর, যেটা মুমিন ভাই দিল্লা জিতেলে अगर তোর মুমিন ভাই দিল্লা জিতে যাবে यानी ওর দিল্লা अगर খুশ হয়ে যাবে, আল্লাহর নবী খুশ হয়ে যাবে, और আল্লাহর নবী খুশ হয়ে যাবে তো খোদা খুশ হয়ে যাবে, और খোদা খুশ হয়ে যাবে তো তোর বেড়া পার হয়ে যাবে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ, জোরে কও নি সুবহানাল্লাহ, বলতে কো আলহামদুলিল্লাহ। তার বাদ ওই লাশটা ওখানে কি করবো, ওইটা তোর যে কভারটা বিল্ডিং আর ঢুকা দেওয়া যাবে, মোটরসাইকেল ঢুকা নিয়ে যাবে, ওইটা মারুতি কার ঢুকা নিয়ে যাবে, কভারটা কে যাবে ইমাম সাহেব জানে কজন বাউ তুই তো বড় পয়সাওয়ালা লোকটা, তোর লোক আমরা 10,000 টাকা মাংছি দেখ কেন যে আমাক মাদ্রাসায় তামিরি কাম ছে, কছে লে বেটা লে এইঠে দিলে দিবার বাদ ওই লোকটা আপ দেখো ওর বেটা তোর সঙ্গে কভারটা গেননি, লেকিন ওই 10,000 টাকার নেকি ওর কভারটা চলে গেল। জোরে কসু বল কেন করে শুনবেন না নি শুনো বলো শুনানি গে গোগ দেখো নি সুবহানাল্লাহ, খতম করে দিমু খতম গোগ দেনি বলে আমার তখন কমানি গোগ দেখো সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তোর কবরটা বাগান গেননি, দোকান গেননি, মাকান গেননি, মারুতি কার গেননি, कोई चीज গেননি, মা বললা তুমাও শুনো আল্লাহ কে যাবে अब কবরটা কে যাবে के डाने ना मस्जिदान तोहमार, डाने ना मस्जिदान तोहमार, बामे रोजा रइबे কোরআন তোহমার মাথার দিকে ভাই এসে খাড়া হবে রে, এসে খাড়া হবে। ডাইনা পাকা দেখাচ্ছে বাপরে বাপ মোর কোই চিজ আসেনি, লেকিন ডাইনা পাকা নামাজ চলে বসিয়া কবরটা, বয়া পাকা তোর রোজা চলে